हेलो हाय नमस्कार मु विजयलक्ष्मी वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल को केमती अच्छे समस्ते मु तो बहुत खुशी अच्छी आशा कर आपण मैंने भी बहुत खुशी थे। मोर तो बहुत दिन है देह भल नाला जर होता तो मो वीडियो पकई पार नी कौन करी मो वॉइसटा भी केमती केमती शुभुची भल लगुनि मो देह जमार भल लगुनि बहुत वीक लगुच तो खियापिया ठीक से कर नी आउ जर है माने पड़ी थी कौन करी एवं 2 दिन है टे देह भल लगे मु वीडियो करुँची यूट्यूब रे तो आपण मैंने जानते जे सबुदिन वीडियो पकड़ा पड़ो कि मन भल थे सीना वीडियो पकेबी कौन करी मो देह तो जमार भल नाला तो पुओ देह तो खराब हो जाता तो पुअर जर जमी भल है मोर भी जर है ये जर सन्दा बाहरी पड़ी तो कौन करी वीडियो कर पार नी चलते देखा बाहर सब कौन कौन से कर चलते देखी आसपा टे तो यहीटा हूँ 3टा बेलर वीडियो मु करुँची कर नी आगुरी वीडियो तो चलते देखा कौन कर समस्ते बाहर मेघ तो मेघुआ पाग होती खरार तो टोटाल नहीं पाग आज कहन तो कौन करवा पाग तो जमारू भल ना खरा एपर्यंत भी आसनी घरे पुओ सियाड़े पास्ता बनाऊँची हाँ चलतु टे बुली आसवा देखा चलतु कौन कर पास्ता कौन काटिचु ये टमाटो पियाज कोबी ताको कौन करिचु पास्ता ये ताको तेल रे पकेई लंका भाजी देखु आमर पास्ता रेडी होची बर्तमान मो पु पास्ता तैयारी करुची प्याज पइला सब प्याज एकाथरे पकाउनु टमाटो को भजा है टमाटो पकईला बालुंगा सान बालुंगा टी कौन कला टमाटो पकईला पियाज न होनु टमाटो पकईला हौ चलो पास्ता दी जन रोसैया लगे देखते फ्रेंड्स लुण पकईला छोट छुआ जहाँ कर खाईदे कौन करवा मोर तो देह भल ना पिला लोक जहाँ कर चलईदवा सब पियाज टमाटो फ्राए हो सारा पर पास्ता रेडी चलती बर्तमान तो चलतु हो सारा पर आपण मानक देखेबी पास्ता केमती हो सुंदर बास्ना होची पुओ मोर पास्ता तैयारी करची कि खाइबा आसंतु टमाटो सॉस चिली सॉस सब पड़ी पड़ी प्रस्तुत हो सारी आम पास्ता आजिर नास्ता आजिर पास्ता आजिर नास्ता कि खाइबे आसंतु जल्दी जल्दी देखंतु केते सुंदर कलर है आमे खाई सारी कि आपण मान को टेस्ट करके कहबू जे पास्ता टा केमती है आपण खली चाटी ते गोटे पिला दबनी बेल कि लुचौची दे दबनी मु छड़े खाईदेवी देखंतु आमर पास्ता केमती है आउ संभाली होनी पास्ता देखिले लोभ बोही जाउची नाल बोही गलानी पूरा सांग ही खाया दे पास्ता टिके सांग ही खाईदवा
ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ନା ପାସ୍ତା ଭଲ ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାରି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳାବାରି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିକି ଆସିବା ଦେହ ମୋର ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଠି ଧାନ ଗଦା ଆମର ଆମର ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ତ ଏଠି ସବୁ ମଣ୍ଡିକି ଯିବ ଧାନ ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ପାଳ ଉପରଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସାଇତି ଦେଲେ ମଣ୍ଡିକି ଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ କଲରା ଏ ସବୁ ଭାଜିକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ତ ଏଠି ହେଲା କରେଇରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କୋବିର ଏ ପିଠଉ କରିବି ଏସବୁ ପିଠଉ କରିକି ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ତ ଖାଇବେ ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯାହିତା କେମିତି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦେହ ତ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜୋସରେ ଖାସ ହେଉଛି ହଉ ଖାସକୁ ଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଜମାରୁ ପାଗ ବି ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକି ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ରହୁନି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ମୋ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି ତ ଦେଖା ହେବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।